Mejua-jua man banta kerina perpulungan ni Tuhan Yesus Kristus uga beritando. Masehat nga tetap sah asa genduari, entah lit giasi sakit, pedas kamadan, janah ibase, tetaplah kita ngatakan bujur man Tuhan. Jumpa kita ibas perpulungan jabu-jabunta sekali indah, mari lebih si puji Tuhan, ibabai pemusik ras song leader. Mari ras kita ersada ibas pertoton, guna bagikan kata di bata ras kita pertoton. Bujur Tuhan ibas keleng atendu simbelin, singgo yaloken kami, wari lepas wari ibas kamnari. Ibas paksa endang go sikap kami kerina anak-anakmu, guna ngorati kerna katandu. Gelah geluh kami ipelimbarui katandu. Dengan ngasup kami tetap ngeluhkan geluh kami, erpalaskan singena atendu. Pengasup kami dalankan sao Tuhan, sebab katandu mekapkan ulu kegeluhan kami. Sebab reh kami mindoman bandu, alu ukur meteruk pengalami dosa. Ibas gelar anakdu Yesus Kristus Tuhan, simada kegeluhan kami. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab Efesus bindu 4 ayat 10 telu seh kubas ayat 10:5. Efesus bindu 4 ayat 10 telu seh kubas ayat 10:5 iogikan kami isina nina bagenda. Alu bagai dungna ersada kini tekenta ras penandaita kerina nanggangi anak di bata. Kita dewasa, janah dungna sekutingkat kedewasaan Kristus si serta. Alu bagai lanai kita bali ras anak-anak, ombang ambingken galumbang, dingen joleken kujah kuje, alu angin pengajaran kalak penipu, ibabaina kalak si deban papa, alu penebu-nebuna si gua. Tapi alu nuriken si tuhu-tuhu, alu dem ate keleng, reh belina kita jenari seh kutingkat kesempurnaan Kristus. Ia kap takal janah ku ia mekerina kula iragut, kerina ring-ring iranggut, dengan ipersada alu penampat urat silit ibas ring-ring sejenda me pengokenta. Senina ras turang si ikelengi Tuhan, ibas berngi enda, ibabai kita kubas tema dewasa ras serta ibas Kristus. Adina kalak si dewasa, tentuna enda sada kriahan kalman banta, adilit kalak mereken penilaian man banta, kam kalak si dewasa ni. Berarti kita enda banci jadi usihan. Janah tertarik kalak nandangi cara geluh ta. Sebabna kalak si dewasa enda nggo matang. Arkiteken buai pengalaman-pengalaman geluhna si banci ingan kalak relajar ibas kaipe. Kalak si dewasa enda biasana pe serba
hati-hati entah pemetenget. Ya la mejurtah. Ya la ia mekarus ibas kai pe. Sebab kai kerina ibas perhitungan. Dingin pe perhitungan si ibahan ne la beneken ia. Bagai pe la beneken kalak si dewa. Janah kalak si dewasa enda tentuna lit ngai palas si jadi ikutan ibas kegeluhan na. Mungkin banci jadi rekiteken pengalaman geluh kalak. Si senang entah pesi pagi. Banci rekiteken kata di bata si mempengaruhi kegeluhan na semakana ia tetap ngeluhkan geluhna repalaskan pendilo kata di bata. Dingin banci kape kedewasaan nenda bagi nina kalak karo jong iparakan. Ban buena perbebenna dungna ngometua sepuhna. Jong iparakan muda dengan nina. Memang banci metua tapi lah banci jadi bibit. Tapi bentukan perbeben ema, bentukan tekanan ema, erbahansa ia jadi matang, teruji. Bagaimana kira-kira banci si katakan kalak si dewasa. Tapi adik katakan kaserta, serta enda dekam sempurna. Kerina kita endang go ijadikan di bata serta lali si kurang-kurangna sebab kain na di bata kerina mahuli singgo ijadikan. Tapi kita bondabu kubas dosa semakana kesertaan di bata dai singgo iberi kenaman banta ijadikan kita sueres tempasna iberi kena kesah kegeluhan iberi kena mandat arkiteken dosa semakana kerina si diberikan di bata mahulindai ceda arkiteken kita. Tapi kepeken di bata ibas Yesus Kristus tetap mencidahkan kelengatena. La kalatena kita bene, tapi minggelah kita jerah dengan geluh ibas perhatian Tuhan. Repalaskan kitab Efesus enda, daing si oge. Kitab Efesus enda ditulis Rasul Paulus tupung ia ibas penjara. Enda menciri-ciri kalak si dewasa. Tupung ia ngananami kini seranpe, kesusahan, la ituntut nakala guna memperdiatikan ia. Tapi ia tetap rukur kai si banci bahanna guna memperdiatikan kalak si depan. Maka tetap nge ia memberikan kata persinget man perpulungan i Efesus. Sebab sitah cukup melala perbeben sini hadapi perpulungan i Efesus. Khususnya salah sada ibas pengusaha sirbahan patung Artemis si tergelar Demetrius. Si tuhu-tuhu cedakan persadaan kalak si tupung si khusus nape ngas-gasi kegeluhan Paulus. Tapi la ia fokus ya lanuhi ukur Paulus nandangi perbeben sirit ibas ia sebab ukurna tetap nuhi kempak kemuliaan ras keleng ate di bata si banci erpihak nampati ia. Adi si oge secara keseluruhan kitab Efesus enda memang lit nge alat ukur ya dikatakan dewasa kai kin nge enda alat ukur na ninta mabagai ya adi si oge ayat sebelumna maka ije ikatakan kala si dewasa meteru ukurna lemah lembut sabar lapar gelut lit kekelengan ibas ia bagai pe persadana entegu irakut ras Tuhan jana perdamen ngenca jadi peraya kena. Enda me siner kegeluhan kalak si dewasa. Ngukurkan kai si banci ilakukan na guna nampati kalak si depan. Janah pe lang rugikan man kalak si depan. Laka irugikan na bana lang dakam likamon dakam kalak keleng kalatena tapi bana latena keleng. Entah bana keleng kalatena tapi kalak latena keleng. Tapi icenda tridah makana ciri kalak si dewasa enda bagi si i lakukan Paulus bas kegeluhan. Ibas perbeben ras tantangan sini hadapi nape. Te ia makana kai pe erguna tama pujin guna kegeluhan. Jana kalak si dewasa secara kini teken enda ngasup ia makekan talenta sini ibasia. Sebab ka talenta sini ipercayakan di bata manwana iingat na pemeresi maharga. Maka si ingat kuga Tuhan Yesus re isurganari ku doni enda. Bagepe kencadung tugas na idoni enda mulihkan ka ia ku surga. Kerina ay labo guna dirina. Tapi
guna kelang atena nandangi kita singgorban kesalahan gelaban cipe kita geluh serumahan ras Tuhan. Maka kedungan na ikatakan bas ayat 10 telunai. Alu bagai kedungan na arsada min kini tekenta ras penandai ta kerina nandangi anak di bata. Jadi kalau si dewasa secara kini teken ibas Kristus serta pengangkatna karena isekin Yesus Kristus ia me anak di bata si reh kudoni enda guna nelamatkan kerina kalak site ICP adite iberikan Tuhan kesempatan datkan kegeluhan situ itu. Jana kalak si dewasa enda ia ku tingkat kedewasaan Kristus si serta. Jadilah naik tanggung-tanggung. Maka na adi si katakan kita kalak dewasa, tapi na kegeluhan tak bagi biak dunia dan dengar, labo kita kalak si dewasa. Si usih kai pengalaman Paulus umpamana, salah sada perbeben pas kegeluhan na, tupunglit persoalan kalak memperdebatkan isi si meganjangna antara ia res Apolos. Tapi kai nina, labo penting kal isi sinuan isi siniram, tapi si penting isi peturasa. Jadi persoalan banci terdungi, labo rah garana persoalan. Tapi pas kalak si dewasa, bagi peserta hubungan naras Kristus, persoalan ne uga pape beratna banci terdungi. Ya, senina-senina ras turang sini kelengi Tuhan. Kalak si dewasa lah bagi danak-danak, dan di danak-danak dan perbenceng, mantami-tamin, man agak-agakan. Ya, memang amin nape Tuhan Yesus ngatakan dina aloken dua atindu kerajaan surga bagi danak-danak nina, tapi li kang sisi deba di bas danak-danak enda lah manusihan. Ya, lah dewasa cara narukur. Harus ni katana manikutenkan, lah kenca ikutkan katana bencang. Kalak si dewasa lah perbencang. Ulah kari perbencang, permenak, perpusuk ya banta krina. Ai adidungna di perbencang, permenak, perpusuk, lungna kita pe jadi perper. Sebab kai kisah kalak ras kita. Lanai kalak merhat perteman ras kita. Jadi mak ngerugikan bantang kita. Makanya kalak si dewasa ulah iombang-ambingkan galumbang dengan ijola-jolekan alu pengajaran si papa penipu nina. Memang lit nge pengajaran neda banci babai kita lang gelu ibas kebenaran kata di bata. Umpamana aku ngeku surga 3 kali nina. Tuhan Yesus saya nangireh tanggal napi tetap kena. Tuhan Yesus pengatakan labu ise pe menteksa, aku pela menteksa, bapangku ngenca menteksa ni. Makanya ditutuslah kita magikan pengajaran kata di bata, lalu kita lepak. Siteh kai si benar. Siteh kalak si dewasa enda iya tehna kai si man bahanenna, kai si man ikutenna. Ya kalak si dewasa kalak menjingkat. Ia ngaturkan dirina, lah kalak ngaturkan dirina. Maka namin kita kerina anak-anak Tuhan teratur kegeluhan ta. Lah bagi robot, lah manatur-aturan sebab kai ngasut kita ngaturkan kegeluhan ta. Maka ladera itebu-tebu kalak, ya, ladera kita ibabai kalak, kubas pengajaran-pengajaran, si mabai kita lanai gelu ibas pengajaran kata di bata. Maka si pelajarilah kata di bata enda, gelah kita pe dewasa dengan serta ibas Kristus. Adi menjile persadang taras di bata, kugapa pe kita jadi kalak si dewasa, khusus nape ibas ulang tahun permata, si pe-72 kenega. Anak-anak permata pe, ulah ijolah-jolekan pengajaran-pengajaran. Sebab banci ini melala persekutuan-persekutuan ikuti. Labo min tiarapkan banci air bahan cakam, ndau ibas kekelengan orang tua. Bagi pe kekelengan nandangi sinter. Ular kita kan pengajaran kita lupa nandangi di bata si mada kegeluhan ta. Tapi kerina kita harus nurikan si tuhu-tuhu. Kata tuhuwe, turikanlah si tuhu-tuhu na memang adi tuhu katakan menyakitkan. Tapi kani nangatakan sa bagenda, nande-nande da pangan ya rusor ito kohi asangkan katakan kata tuhu. Ugay maksud na, ya, dering umpaman na telepon. Iseye pak nina, ya kala papak nga din telepon sa salah sambung nina. Padahal
teman na marenda silit marenda hubungan na umpama ras. Adi katakan na irubat, makapangan niya ikuali minay dakam. Mapangan terus terang, adi kita labo ya lepak dalam na, kahit maka kita perlu biar. Jadi artinya kata tuhuenda harusnya tetap ikatakan. Tentang ras lagi tentang harus kita ngeluh ibas ketuhu-tuhun. Amin na pe maun-maun ketuhu-tuhun na yang menyakitkan. Tuhan Yesus pe katakan nasi tuhu karena kesalahan ta. Kata di bata pe persingeti kesalahan ta. Ya bagi cermin nah dakam ngencat sahabat si sejati. Sebab ia jujur di mbur kita, mbur ngekatakan na. Adi keretang kita, keretang ngekatakan na. Di bulung galuhan na yote, bulung galuhan ngekatakan na. Adi mencilai rupata, mencilai ngekatakan na. Apa dagi kita pangan, mankala singatakan si tuhu asangkan sila tuhu. Memang menyakitkan adi tuhu. Tapi ini memang benar, lah kita perlu dia. Kala si dewasa, dikune ikatakan pe kata tuhu, serta kegeluhan na. Sebab te ia kesempatan na, guna koreksi kegeluhan na. Makana kerina kedewasan ta dengan kesertan te, guna ngerakut persadanta. Sebab kai kita idilo guna macetkan kulani Kristus. Kerina kita endar bagai-bagai pendilo bata. Ya, lah kita sadape serta kenca kita dagu kubas dosa. Lit kelebihan baskam, pasaku lali. Lit basaku lah kalit baskam. Maka kita perlu tetap ngelu ibas persadaran. Gelah banci kita saling melengkapi. Sebab pendilo Kristus. Gelah kerina kita banci melengkapi sadara sidebatna. Erguna kai pe silit ibas kita. Jadi banci kita erlajar arah batang polari kadai na perguna urat na jadi mina batang na jadi buat kasaguna ya nipe-nipe na pe jadi pangan dakam ridap kai gelar na labo ridap ari kidu sagu umpamana bulung na jadi sapu-sapu kerina narguna. Jadi kegeluhan anak-anak Tuhan abi resada lahia kerina kadai na perguna. Subo si iaka pelar pemetah, bagai pesir pemetah, rikut peres kalak silit buatan na, bagai pesilalit buatan na, adi resada ia, jadi gegah si luar biasa. Jadi kalak si dewasa dengan serta ibas Kristus, tuhu-tuhu kadai na pemanusihan, rakitekan Tuhan si ngajari ia. Bagai mengarah penta anak-anak permataan tape, ibas menghadapi tantangan zaman si hebat luar biasa ibas masa sirhenda. Min kita dia arsada ras Tuhan. Bagai pemeteguh kegeluhan persadanna antara sadara sidebanna eka menjadi gegahna guna pelimbarui kegeluhanna idoni enda. Tuhan si masuk-masuk kita kerina dengan singajari kita kerina gelah kita tetap jadi kalak si dewasa. Ula perbencang, ula permena, ula kerina si labo payu membangun persadaran taras Tuhan. Mari si tandingkan gelah banci, geluh ta serta dipelimbarui Tuhan. Amin. Sama pasana kita ngatakan bujur man Tuhan, alu ngendeskan persembahan ta, mari siendeskan persembahan ta, alu ras kita, rendai ibabai pemusik ras song leader ta. Yang mengajar dan menolong.
beras kita sadabas pertoton ertoto kita. Man bandu Tuhan iendesken kami kegeluhan kami. Ngatakan bujur kami man bandu, sebab katandu enggom persingeti kami. O Tuhan pasu-pasundu kami krina, gelah dewasa dengan serta geluh kami ibas Kristus. O Tuhan ertoto kami man bandu, gelah kam si masu-masu krina ngawan perpulungandu, ibas erbagai-bagai kecibal kegeluhanna. Si sakit kam si memulihkan kesehatanna secara sempurna. Bagepe si erceda ate Tuhan si ngapulisa. Rikut pe anak-anak ndu si ulang tahun ketubuhan, bagepe ulang tahun perjabun, Tuhan si masu-masu ia, gelah serta keriahan ukurna. Bagepe perbeben sini hadapina di tengah-tengah jabu, karena keadaan anak-anak, entah arkiteken hubungan bapa resnande kurang harmonis, entah arkiteken anak-anak lah megikan kata ajar, bagepe karena ekonomi rumah tangga, rikut pe karena perbeben di tengah-tengah jabu, bagepe karena kegeluhan, rikut pe perbeben kami ibas menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan kam dage sinampati guna mereken gegah, dengan pe mereken serpang pulah man kami. O Bapa si mada kuasa, rikut pereskrina anak-anak nusilit ibas proses pemulihan kesehatan, simpar pasu-pasundu guna nampati ia. Bagepe anak-anak nusi sakit di rumah sakit, bagepe tim medis, mekuah hatendu Tuhan, dudurkan kuasandu, dudurkan kelengatendu, guna nampati ia dengan mereka kejuah-juahan. O Tuhan pasu-pasundu pe persembahan singgo ipepulung kami, gela arguna ibas dahin-dahin tri tugas gereja. Bagi pertoto kami nandangi ulang tahun permata si pepitu puluh duakan. Kam si masu-masu krina anak-anak kami permata, gelah geluhna tetap bersukutan mandi bata. Bagi tetap ia mengayak nandangi masa depanna. Kam Tuhan si masu-masu ia, gelah ulalit ukur kalak ilat manbana, jana ia pelalit ukurna ilat nandangi kalak sideban. O Bapa si mada kuasa, alamidu dosa kami, berikan kuasa penampat duman kami, gelah pulah kami arah pandemi COVID-19 ini. Pasu-pasundu pemimpin bangsa ras negara kami, pasu-pasundu krina pemimpin-pemimpin gereja, Presiden kami Joko Widodo ras krina timna, ibas ngaturkan perdalanan negara Indonesia indah. Tuhan sinampati, Tuhan singkuhi pemetah ras kepentaran. Aman sejahtera Indonesia, sebab Tuhan sinampatisa. Bagai anak-anak ndu, si kena bencana, i piga-piga daerah, Tuhan kam si mereka gegah kuasa kesahanduman bana. Enda mo Bapa pengendesan kami, enda mo Tuhan pertoton kami, pasu-pasundu krina ngawan perpulungan du, ijapa pe ia ringan, menjuah-juah daging kulana, ertambah-tambah rezekina, ertambah-tambah keriahan ukurna, bagai pekrina serayandu, man bandu iandesken kami. Sebab reh kami ertoto man bandu, ibas gelar Yesus Tuhan, singgo ngajari kami ertoto nita ibas pertoton Tuhan. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup baswari sendah enda. Alami salah kami, bagi i alami kami, salah kala empat kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nai. Sebab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, simenang kekal. Jua-jua man bandu krina ngawan pertolongan ijabah pekamringan. Salam tedah ate, salam sehat, salam semangat man bandu krina. Perpulungan jabu-jabu tanggo-tanggo pas-pas enda. Jumpa kita di pas perpulungan jabu-jabu minggu siang. Tuhan si masuk-masuk